50 seconds dapat masagutan niya. 5 pagkain. Tanda ka na. 5 pagkain na nagsisimula sa K. K. Time start now. Kangkong. Kalabasa. Kamute. Kamatis. Tagalog. Daw bang Tagalog ay nagtatamang Tagalog. Apat na. Dahil Tagalog. Siyempre, kadakol kan kidig di sa Bicol. Kalamansi. Kangkong o doon, Tagalog. Kamatis. Si Ansi. Kalsakas. Kalamansi. Kalabasa. Kalabasa, tulo na. Oh, tapos 100 pesos an. 14. Karot. Yun ang anik kangkong. Mayo na. 9. Yun ang anik balot na Tagalog yung pamangkaya. Yun ang anik. Bago. Wala. 100. May 100 pesos. Ayo, pwede yung nasa magmayo man. Sayang, Idol. Di nakuha. Tapos nalaro natin.